Fata Sisoko nga foli biye. Nga foli ba aw bɛɛ lajɛlen. Imaya m'baw bɛɛ fo sanfɛ fo duguma m'baw bɛɛ fo. A ye vidéo in a y'a partager k'a partager a ka kɛr'u bila. C'est très important. A ye kɛr'u bila a k'a partager. N'aw bɛ fɛ ka kuma mɛn n bɛna segin a kan k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna. Aw b'a dɔn anw tɛ don nkalon na mɔgɔ si fɛ. An tɛ don nkalon na mɔgɔ si fɛ. Aw b'a dɔn fɛnɛ an b'an ka liti min kɛ an bɛ don a kan ni tiɲɛ de ye. Ni tiɲɛ tɛ fɛnɛ an bɛ jɔnwala fɔ yen. I ma ye wa? Mais kuma o kuma k'a y'a mɛn bi réseaux sociaux sanfɛ à propos de Momo a bɛɛ nkalon anw de y'a fɔ aw ye. A bɛɛ nkalon. A bɛɛ nkalon. Maliyɛnw, aw b'a dɔn ko Momo a tun ye jeli chinois furu monogami de tun don. A ko k'a tɛ muso fosi de fara a kan. A ye kɛr'u bila, a ye kɛr'u bila, a ye kɛr'u bila. Ala o tɔ la ne ka kɛlɛkɛcɛw bɛ min ɲini a ye kɛr'u bila. Merci Katusha. Katusha kɔni bɛ k'a bila o k'a bila, k'a bila o k'a bila. Ɲɛ bɛ mɔgɔw la sisan. Il faut an ka ca n'u ye. Barika b'a n'a ka tɛmɛ u kan. O de don. Barika b'a n'a n'u ye, an ka ca n'u ye. Donc aw kana to u ka san sɔrɔ an kan. Aw kan'u to abada k'u ka san sɔrɔ an kan. Aw kan'o kɛ. Donc barika b'a n'a n'u ye. A y'o to n bɛ fɛ k'a lajɛ. N fɛnɛ bɛ se k'a partager cogoya min na. Il faut que n k'a partager. I m'a ye u ye n ka vidéo signaler. U ye n ka vidéo signaler. U y'a signaler. Il faut que a ka courage de ta k'a partager. Il faut que n ka Maliyɛnw anw tɛ girin-girin. Anw tɛ girin-girin. Anw bɛ tiɲɛ de kan. Nkalon mana mɛn cogo o cogo tiɲɛ de bɛ nkalon ka bɔ yen. Maliyɛnw n bɛna min fɔ aw ɲɛna. Aw b'a dɔn kun min na monogami a wulila ka bɔ yen nɔ. I ma ye wa? A wulila kun min na an bɛna fɔ. Bɛɛ b'a dɔn ko Momo ye jeli chinois furu. A ko k'a tɛ muso wɛrɛ fara a kan. Mais mun na o papier wulila k'a fɔ ko jɔngo Ala ni n ye nafolo sɔrɔ n bɛ muso wɛrɛ fara i kan. Mun y'o wuli? Donc ça veut dire que jeli chinois b'a kalama k'a cɛ bɛna muso wɛrɛ furu. Jeli chinois b'a kalama k'a cɛ bɛna muso wɛrɛ furu. Ko in tɛ bi ko ye. Muso in ni cɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na. A ka silamɛ furusiri kɛra. A ye kɔnɔ ta. Sisan mariage kɛra. Dimanche tɛmɛnen de mariage kɛra. Dimanche min filɛ nin ye. Donc aw yɛrɛ bɛɛ y'a ye. N y'a yira aw bɛɛ lajɛlen na. Parce que anw tɛ girin ni kuma ye. Ni kuma nana anw tɛ girin ni kuma ye. An y'a dabɔ a kama de. On a fait exprès. Pour que dɔrɔn u ka bɔ. U kana an ka kuma nkalontigiya. An tun b'a fɛ dɔrɔn de u ka bɔ. U ka an ka kuma nkalontigiya. I ma ye wa? Donc aw yɛrɛ bɛɛ ye nin ye déjà. Aw ɲɛ tɛ? Bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ nkalon ye. Bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ nkalon ye. A muso de don ka su ko ka dugu jɛ. A muso de ye nin ye. A y'a lajɛ dɛ. A muso de ye nin ye ka su ko ka dugu jɛ. Et puis a furulen don Faransi ya légalement. Légalement. I ma ye wa? Et puis Faransi ya muso in de déclarelen don. Faransi dɔrɔn tɛ dɛ, Europe. Ale kelen de déclarelen don. Mali kɔnɔ, awɔ, a déclaré. Mais yan Faransi ya ale de déclarelen don
awɔ ale de déclarelen don yan nɔ Faransi k'a muso de y'a ye Faransi, Allemagne, Belgique, partout, Espagne, Europe, pays o pays k'a bɛ Europe kɔnɔ ale de déclarelen don o t'a dan ye Maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko jeli chinois t'a kalama a y'a partager ça a y'a partager vraiment mɔgɔw k'a ye a y'a partager yɛrɛ yɛrɛ de a y'a partager mɔgɔ bɛ groupe la a y'a partager parce que n bɛna kuma de ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que mɔgɔ dɔw ko muso in ko den 3 b'a bolo galonfin den 3 tɛ muso bolo den 3 t'a muso bolo a ma deli ka furu kɛ muso in yan den de don yan den de ye muso ye jeli chinois ko o t'a kalama a b'a kalama aw ma ye mariage kɛra a ka mariage seginnen ka kɛ o de y'a kɛ k'a yira ko a cɛ bɛna muso wɛrɛ ta k'a cɛ bɛna muso wɛrɛ ta o de la monogami wulila ka polygami ta donc hali don min na a b'a kalama cɛ taara a ka mariage la a ka silamɛ furusiri kɛra a mɛnna an tun b'a kalama silamɛ furusiri kɛra denni kɔnɔma falen don mairie de tun ma kɛ mairie kɛra dimanche passé mairie kɛra o de la bɛɛ b'a dɔn ko ni mairie ko san 2 mairie tɛ bɛɛ b'a dɔn ko ni mairie in kɛra sisan de bɛɛ b'a dɔn ko ni mairie in kɛra sisan de bɛɛ b'a dɔn ko ni mairie in kɛra sisan de ko mairie in kɛra sisan de bɛɛ b'a dɔn u bɛ ka aw yɛrɛ b'a dɔn muso o muso k'a bɛ furu ka fara jeli chinois kan o y'a sɔrɔ o muso in yɛrɛ fɛnɛ ŋana de don ŋana de don ŋana parce que u ta bɛ bila nin ta foroko kɔnɔ a tɛ kuma hali ni ye denni ye i b'a dɔn ko mɔgɔ min don ko mɔgɔ kumakɛla tɛ mais n'i y'a ye a dusu ka bon mɔgɔ kumakɛla tɛ n bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye aw bɛ ka menansi minnu kɛ ka muso nɛni minnu kɛ a y'a dabila minnu bɛ faransi minnu bɛ Allemagne minnu bɛ Belgique parce que ni muso in ko k'a bɛ plainte don aw kama aw y'a menacé aw y'a nɛni réseaux sociaux sanfɛ muso in ka taa plainte don k'a fɔ aw bɛ ka harceler moralement physiquement elle peut plus aw bɛ ka harceler n'a taara plainte don n'o ye vraiment c'est grave hein bɛɛ b'a dɔn ko musow de sɛbɛ dɔnnen don faransi o tɛ da ye dɛ musow de fɛrɛ musow sɛbɛ dɔnnen don musow ni denmisɛnninw kulonkɛ tɛ k'olu la dɛ n'i kulonkɛ olu la ni ni muso in y'a kunna bɔ sisan association bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka na muso in dɛmɛ an yɛrɛ damaw an bɛ se ka ko dɔ to yen ko dɔw kama mais yan association 100 de bɛ yan minnu bɛ musow dɛmɛ awɔ wa o yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ wa n'a taara ka taa plainte don mandat d'arrêt harcèlement moralement physiquement ko a somɔgɔw bɛ ka menacer parce que a furula vraiment a bɛ kɛ ko belebele de donc an b'a fɔ aw ɲɛna a y'aw poser ici c'est en Europe oui c'est en Europe oui
c'est des harcèlements. Harcèlement, c'est pas bien. Ay non, c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Munu meka momo neni. Munu meka momo buruja. Munu meka momo neni. Auka doko jeli chinois a furulen do encore momo ma. A furulen do. Wa den filaba ni momo ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛman kelen ni musoman kelen. O b'a ni momo cɛ. Donc, n bɛ min fɔ aw ɲɛna, a ye dennin to yen, aw ka momo to yen, parce que jelimuso in a cɛ de don hali bi. A y'a sɛbɛn bɛɛ k'a ye, a y'a fɔ fɛnɛ bɛɛ k'a mɛn. Mɔgɔ si kana garikisɛ kelen tigɛ a cɛ la, mɔgɔ si kana a cɛ nɛni. A furukɛ de don wa a denw fa de don malgré tout. I m'a ye wa? Donc na hali bi ni aw bɛ ka bɔ, anw bɛ ka min fɔ aw ɲɛna, anw de ko muso in furulen don. A furulen don wa a kɔnɔma don fɛnɛ mɔmɔw den na. Ko bɛɛ ye ko kelen de ye. An b'a yira. A y'a lajɛ, nin ye nkalon ya. Est-ce que nin ye nkalon ye? Nin ye nkalon ya. Hein? Non, c'est 2 enfants. Musoman kelen ni cɛman kelen. I m'a ye wa? Donc, an bɛ ka min fɔ aw ɲɛna, a furulen don. Muso in furulen don. Anw yɛrɛ ye balimamusokuntigiw ye. Balimamusotigi. Anw ye balimamusokuntigiw ye a mondial kɔni. Balimamusokuntigi mondial la. Aw bɛ ko dɔn, aw tɛ foyi dɔn. Aw tɛ foyi dɔn. A y'a cɔrɛ. A y'aw cɔrɛ. Il faut que n ka dɔw bloquer yan nɔ. Bloquer to. Bloquer to. An bɛ dɔw bloquer yan. Bloquer to. An bɛ dɔw bloquer pour que u kana fɛnw bila. I m'a ye wa? Maliyɛnw, aw ni Ala cɛ. Jeli bobo n'a cɛ ka di cogoya min na, u taara Bama Ara la même a ma mɛn. Jeli bobo jeli chinois a n'a cɛ kun ka di cogoya min na, u taara Bama Ara la hali a ma mɛn. O bɛ se k'a fɔ ko a bɛ taa muso furu k'a sɔrɔ a t'a kalama. A t'a kalama. O bɛ se k'a fɔ k'a t'a kalama. O tɛ nkalon ye wa? O tɛ nkalon ye wa? Bon n'i y'a ye fɛnɛ ko a ye nin kɛ fɛnɛ, a y'a kɛ ka da kun dɔ de kan. Anw da tɛ don o la, u yɛrɛw bɛ bɔ ni kumaw ye. Anw da tɛ don o la, anw bɛ fɛn o fɛn fɔ aw ɲɛna n'a y'a sɛgɛsɛgɛ a b'a dɔn ko anw ye tiɲɛ de fɔ. A furulen don. A y'a furu wa a bɛ kɔɲɔso mondial la. Kɔɲɔso mondial. Ayi, a bɛ kɔɲɔso mondial de la.
mi mi yo o yo ye ala be min do ye wasake imaya akori jeli shinwa ko mɔgɔ si kana ale cɛ nɛni k'aw kana cɛ nɛni k'aw kana cɛ nɛni a cɛ de don dans tout ça la aw kana ale cɛ nɛni bravo bravo jeli shinwa a ko mɔgɔ si kana cɛ nɛni mɔgɔ si kana cɛ menacer dans tout ça la ale cɛ de don imaya a cɛ de don ka su ko ka dugu jɛ wa denw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc mɔgɔ si kana ale cɛ nɛni an y'o de kuma fɔ aw ɲɛna min kɛra jeli shinwa la est-ce que o ɲɔgɔnna kɛra jeli bobo la jeli bobo tile kelen ma bɔ k'a fɔ ani abusi ka san 10 mariage la ko abusi y'a bugɔ a m'o fɔ mɔgɔw de b'o fɔ la parce que komi ko kɛra mankan ye keleya bolo abusi y'a ka telefɔni minɛ a la ko o y'a bugɔ aw ni ala cɛ ni cɛ bɛ muso bugɔ a bɛ kɛ tan an ma mama sitan ta ya maliyɛnw n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ de fɔ aw ɲɛna jeli bobo ka côté la parce que bi n ye video in effacer parce que n tun bɛ mobili kɔnɔ ka mobili boli aw yɛrɛ b'a dɔn jeli bobo a ka côténin dɔ bɛ yen n bɛn'o de fɔ aw ɲɛna maliyɛnw tun bɛ côté min nɔfɛ jeli bobo la anw tun b'a fɛ de a ka bɔ k'a fɔ a ka fanuw ye ko fanuw kana garikisɛ kelen tigɛ abusi la u kana garikisɛ kelen tigɛ mariyamba la parce que olu ma kɛ a ka furu dabilali sababu ye a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko ale somɔgɔw de ko k'a k'i ɲɛna ta abusi n'olu la donc ale fɛnɛ y'a somɔgɔw ta n'a y'a somɔgɔw ta o est-ce que o ye mariyamba nɔ ye a ye kow lajɛ dɛ est-ce que o ye abusi nɔ ye i yɛrɛ de bɔra k'i sigi k'a fɔ diɲɛ ɲɛna k'i somɔgɔw de ko k'i ɲɛna ta abusi n'olu la e fɛnɛ y'i somɔgɔw ta mais n'i y'i somɔgɔw ta pourquoi e ka fanu u bɛ ka mariyamba nɛni pourquoi e ka fanu bɛ abusi nɛni i tile kelen i ma bɔ ka kuma k'a fɔ mariyamba ma kɛ e ka furu sali sababu ye abusi ma kɛ e ka furu sababu ye donc e yɛrɛ de y'i ɲɛna ta i somɔgɔw ni abusi la munna i ma bɔ k'o fɔ a ma bɔ k'o fɔ parce que a y'a kɛ tɔgɔ de kama a y'a kɛ dawula de kama dawula tɛ karaba ayi dawula tɛ karaba dawula a bɛ ɲini mais a tɛ karaba i ma ye donc a y'i sigi k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'ale somɔgɔw de ko k'a k'i ɲɛna ta a furukɛ a n'olu la a y'a somɔgɔw ta mais maliyɛn dɔw bɛ yen hypocrites de don maliyɛn dɔw bɛ yen fanaw de don maliyɛn dɔw tɛ fɛ ka ko faamuya maliyɛn filɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ maliyɛn t'o lajɛ fo min bɛ nkalon tigɛ a y'aw sigi aw ka réfléchir aw ka taa YouTube sanfɛ a k'a taper a bɔra dɛndɛrɛ de da kɔnɔ an ma nkalon nɔrɔ a la an ma nkalon nɔrɔ a la ma mun ma kɛ a ka furu sali sababu ye o fɔra diɲɛ bɛɛ ɲɛna ma mun terekeli